हेलो व्यूअर्स हमने वेलकम करছে আমার চ্যানেলতে আমি একটা ভিডিও বানিয়ে আছি তো ট্রাক অ্যাক্সিডেন্ট বলা আছে ডিমাপুর তো কোহিমা জালা আছে और বেশি বিয়া হইনা আছে और पलटी হইনা আছে বেশি বন্ধুগুলা কথা আছে আজকাল তো বেশি एक्सीडेंट होने का हुआ আছে सबले और ये अपने हाने कोबले मन থেকে তো আপনি খান গাড়ি চালাইলেছে প্রায় চলাবি কিন্তু আজকাল রেনি সিজন আছে এটু আনে এইটু জুন তক যাবলে আছে নেক্সট উইক itu first week तक अब देखा कि कोले में देखा तो बार बार चलाएंगे चलाबी और वहाँ पर जाबी तो कोले में से